여러분이 영적인 힘을 가져야 영적인 면역력이 충만해지면서 Хүн сүнслэг хүчийг авч байж тэр сүнслэг дархлааны систем төр хүний дотор тогтдог хийгээд Библи хэлэхдээ тэр хүнийг хор уусан ч хордохгүй гэж Марк номон дээр илэрхийлсэн байгаа. 예, 이제는 오늘 하나님의 본문 말씀을 통해서 За өнөөдрийн Библийн эсгээр дамжуулан 명이나 핑계할 수 없는 진리의 성령 보혜사 하나님이 함께 하신다. тэгээ бидэнд ямар нэгэн шалтак хэлхийн аргагүйгээр Христэд итгэдэг хүнд Бурхны туслагч Христийн туслагч ариун сүнс хамт оршино. 해결 못 받으면 하나님을 탓하고 세상을 탓하면서 율법의 잣대로 힘들어요, 어려워요. Амьдрал дахь үндсэн асуудлаа шийдэхгүй байгаа хүмүүс эргэн тойрондох хүмүүсээ аль эсвэл хүмүүстэй буруутгаж амьдарч байгаа нөхцөлөө буруутгаж Бурхныг ч хүртэл буруутгаж тэгээд өвдөөд байна, хэцүү байна, зовжин, яасан хэцүү юм бэ, амьдрах хүсэл алгахтай иймэрхүү үгсүүдийг хэлдэг хийгээд харин Христийн хүн үүнийг ингээд таслан зогсоох хэрэгтэй. 이런 세상 모든 기준들, 세상의 풍습들을 사로잡을 수 있는 보혜사 진리의 영이 Энэ дэлхий бидэнд өгдөг тэдгээр хэрэггүй сэтгэл хөдлөл үгнүүдийг таслан зогсоох хүчтэй Бурхны туслагч ариун сүнс бидэнд өгсөн гэж Библи хэлсэн. 그리스도 하나님은 Тэр Есүс Христ тэр Бурхан ариун сүнсээрээ өнөөдөр тантай хамт оршин байна. 먹을 것이 없어도 Тиймээс идэх хоол хүнсгүй байлаач яаж талах болох вэ гэдгийг бүү тунгаан бод би Бурхны үгээр амьдрах болно. 아멘. Амен. 이런 생각과 이런 마음을 말씀으로 갖게 되면 여러분의 이제 Ийм бодол санаа эзний үгээр таны зүрхэнд хэрвээ хоногшиж орших юм бол 썸이시 닿기 때문에 тэгээ таны сүнслэг та бол сүнслэг өв залгамжлагч болсон. Тиймээс Бурхан таныг өөрчлөж, таныг харж халамжлан, таныг өөрийн дагалдагчаа болгох энэ амьдралын чинь процессыг бий болгох болно. 책임전가 이런 거 하지 말고 Тиймээс ямар ч зүйлд хэн нэгнийг буруутгах гэж шалтак тавьж, 만드는 тэгээ гомдол, зөвхрөл ярилгүйгээр өөрийгөө ёроолын хүн байлгах тэр ёроол дотор байгаасаа гэж хүсэж байна. 미워해도 우리는 절대 거기에 생각이 잡히거나 마음을 써야 할 이유가 없습니다. Дэлхийн намайг үзэн ядсан байсан ч тэр үзэн ядалтанд би өөрийнхөө бодлыг эзэмдүүлж юм уу? Эсвэл тэнд одоо бодол санаагаа ингээд бүрэн зарцуулах ямар шаардлага байхгүй. Үнэний ариун сүнс эргчүүлэг өгнө гэж хэлсэн. Тэгээ энэ дэлхийгээс ирж байгаа тэдгээр зүйлсүүдэд бид нар юундаа тэгтлээ оролцож сэтгэл хөдлөлөө холно вэ? 양자의 영을 받았으므로 Бид энэ дэлхийн сүнсийг биш харин Бурхан өгдөг байгаа үрчлэлийн сүнсийг хүлээн авсан учраас бүтээгч Бурхан эзнийг аав минь эцэг минь гэж дуудах хэрэгтэй болсон. 네가 아빠라고 부르짖는 창조주 하나님 그리스도는 만물을 복종케 하는 하나님이시요. Миний ааваа гэж дуудаж болох боломжтой болсон тэр эзэн бол энэ дэлхий дээрх бүхэл зүйлсийг бүтээсэн нэгэн. 모든 권세를 가지신 만왕의 왕 하나님이시요. Тэнгэр газар дээрх бүхэл эрх мэдлийг өөртөө авсан хаадын хаан болсон эзэн хийгээд энэ дэлхийн төгсгөл хүртэл би чамтай үргэлж хамт байх болно хэмээн амлалтаа үлдээсэн тэр Бурхан юм аа. 그분이 여러분에게 오직 너는 성령 충만만 받아라. Тэрээр та бүхэнд зөвхөн ариун сүнсийг хүлээн авахтан Бурхны хүч чадал танд байвал 면역력을 가지고 сүнслэг дархлаа бий болох хийгээд газрын хязгаар хүртэл гэрчлэлтэй гэрчлэгчээр явах нэгэн болох болно. 깊이 혼자 들어가서 갈 곳도 없고 아무것도 할 수 없을 만큼 그런 환경 속에서 오직 강단의 메시지만 진짜 여러분이 들어버리면
여러분의 얼굴 다 바뀝니다. За бид нар ингээд явах газаргүй хаашаа чичих газаргүй нэг газарт ороод ингээд хашигдсан байлаа ч гэсэн тэрэн дотор эзний үгэнд үнэхээр төвлөрөх юм бол хүний царай дүрх хүртэл өөрчлөгддөг. Тэгээ түрүүн гарсан бичлэгийг үзсэн байгаа манай хаа илгээлтийн эзний царайг харсан чи үнэхээр л бурхны үгэнд төвлөрсөн бололтой. Тэгээ маш их амар амгалан царайнаас нь илэрсэн хийгээд тийм чимээгүй нам тайван байдал те түүнийг ноёрхож байгаа хийгээд ирээдүйн талаарх найдварч түүний дотор дүүрэн байгаа гэдг нь царайнаас нь харагдаж байлаа. 전 세계에 깔리며 Тэгээ ийм дагалдагч нар дэлхийн өнцөг булан бүр тархаж байна гэж бод. 그래서 혹시 여러분 Христийн алдарыг бид харах болно. 갈 데가 없으면 이렇게 호주 가면 되고 하와이 가면 됩니다. Тэгээд та бүхэн үнэхээр очих газаргүй хаашаа явахаа мэдэхгүй бол Австрали яв эсвэл Хавай руу яв. Тэнд байгаа дэлгээлтийн эзэдээр оч. 할수 없는 일을 오늘 본문에 보니까 하나님의 아들 예수 그리스도가 하셨기 때문에 핑계도 될 수 없고 Учир нь 변명할 수 없고 хүний хийж чадахгүй зүйлсийг Есүс Христ хийсэн учраас тэр Христэд итгэдэг нэгэн гэвэл бидэнд шалтгаглах зүйл байхгүй. Энэ ямар нэгэн нөхцөл байдлыг буруутгах зүйл байхгүй. 그래서 너희는 Хин ямар нэгэн байдлаар хин нэгнийг одоо хариуцлага татах тиймч зүйл хэрэггүй. Тэгээ бид нэг зүйлийг мэдхэд болно. Есүс хэлэхдээ 수 없는 хүн гэмтэй гэдгээ мэдэх хэрэгтэй гэж хэлсэн байгаа. 하나님의 아들 예수 그리스도를 보내사 십자가라는 죽음을 통하여 모든 죄 권세, 사망 권세, Бурхан эзэн өөрийнхөө Есүс Христийг энэ дэлхий рүү илгээсэн хийгээ тэрээр загламын үхэл амьдлалтаараа дамжуулан энэ дэлхийд байж болох бүхий л харанхуй хүчийг ялсан хийгээд өвчлөлийн хийгээд бузар мөс хүнснийг гэрхшээлдээ оргуулах тэр хүч чадлыг биелүүлэн гүйцэтгсэн учраас танд шалтгаан үгүй. 오빠가 죽인 그 예수를 네가 보거들랑 네가 죄인임을 깨달아. Бидний загламыг цовдлсон байгаа тэр Есүсийг харах юм бол би гэм нүгэлтэй гэдгээ хүлээн зөвшөөр. За өнөөдрийн Библийн хэсгийн гол цөмбөл энэ байгаа. Өнөөдрийн Библийн хэсэг бол Иохан намын 15 дугаар бүлгийн 22-оос 27. 받아들이지 아니하면 Бурхны хүү Есүс Христийг хүлээж авахгүй бол 미워하는 자가 돼. Бурхныг үзэн яддаг нэгний байр суурьнд байна. Бурхны эсрэг байр суурьнд байна гэсэн үг. 15장 25절에 말씀하셨잖아요. За Иохан намын 15:22-оос 15:25 дээр бичсэн байгаа. За би эхнээс нь уншиж өгье. Иохан 15:22-оос 27. Хэрв би ирж тэдэнд хэлээгүйсэн бол тэд гэм буруугүй байхсан. Харин одоо тэд нүгэлдээ шалтгаггүй болов. Намайг үзэн ядагч нь эцгийг минь ч мөн үзэн яддаг. Би өөр хэний ч хийгээгүй үйлсийг тэдний дунд хийгээгүйсэн бол тэд нүгэлгүй байхсан. Харин одоо тэд намайг болон эцгийг минь үзээд хоёуланг минь үзэн ядаж байна. Энэ нь тэд шалтгаангүйгээр намайг үзэн ядсан гэж тэдний хуульд бичигдсэн үг. 나로 말미암아 기뻐하지 Ажээ. 못하게 하시며 Уг биелэгдэхийн тулд ачээ. Эцгээс гарах үнний сүнс болох туслагжийг би та нарт эцгээс илгээхэд тэр сүнс намайг гэрчлэнэ. Та нар эхнээсээ настай хамт байсан тул бас гэрчилнэ. 20절 읽어보세요. За дуулал намын 35:19 20 дугаар ишлэлийг уншия. Дуулал номын 35 дугаар бүлгийн 19-оос 20 дугаар ишлэл. 21절 보세요. 19-оос 21. За 19-оос ахгуулаа уншлаа. Үндэсгүйгээр намайг дайсагнагчдыг надаас болж бүү баясаг. Шалтгаангүйгээр намайг үзэн ядагчдын нүдийгч бүү ирмүүл. Учир нь тэд амар амгалан гэрдэггүй. Нутгийн аниргүй оршигчдын эсрэг хуурмаг үгсийг зохиодог. Амаа тэд над руу томоор нээцгэн. Ааха нүд маань үзлээ гэцгэнэ. 부패되어졌다라는 것을 말하고 있는 Тэгээ Бурхныг харж чадахгүй байгаа хүмүүсийн хэрхэн завхралд орж байгаа тухай Библи хэлж байна. 여러분 여자의 후손 메시아 그리스도 Эмэгтэйн үр удам Месиа Христ гэдэг тэр нэрнээс болоод надад зовлон ирж байна гэвэл тэр бол асуудал биш, харин баяр хөөр хийгээд харин миний алдраа гэж бодон амьдр гэж өнгөрсөн 7 хоногийн мөргөлтөөр ярьсан байгаа.
하나님께서 죄가 무엇이라고 말씀하고 계십니까? 죄란 다른 거 아닙니다, 여러분. 죄가 뭐냐? 하나님을 반역하는 것이 죄입니다. За гим нүгэл гэж юу хэлдэг вэ гэвэл бурхныг эсэргүүцхийг гим нүгэл гэдэг. Бурхны үгийг эсэргүүцхийг гим нүгэл гэдэг. 여러분에게 구원받으라고 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿지 않는 게 바로 반역입니다. 반역. Бурхны хүү Есүс Христэд итгэхгүй байх нь бурхны үгийг эсэргүүцэж байгаа хэрэг. 거역한다 이 말이에요. 하나님의 가라사대 말씀을. Тэгээ бурхны үгийг эсэргүүцэж байна гэсэн үг. Энэ бол гим нүгэл. Бурхан өөрөө бүтээсэн байгаа хүн төрлөختөн Эхлэл номын 3 дугаар бүлэг дээр тэмдэглэгдснээр сатааны үгэнд хууртан бурханаас эргэсэн хийгээд эцэс төгсгөлгүй бурхныг эсэргүүцэж бурханаас урвж тэгээд тэр нь өөрөө гим нүглээ гэж Библи хэлж байна. 그래서 하나님을 배반하는 것이 죄입니다. Тэгээд бурхныг эсэргүүцэх нь бурханаас татгалзах нь гим нүгэл юм. 사탄에 의하여 하나님을 떠남으로 인하여 인간을 사탄이 지배하여 Тэгээ яагаад эдгээр зүйлс бий болж байна вэ гэвэл сатанаас болоод хүн төрлөг анхны хүн төрлөختөн бурхнаас холдсон хийгээд тэр үг сатаныхаа үгийн нөлөөнд дор байгаа хийгээд тэр сатаны нөлөөллөөр болоод бурхны үгийг сонсож чадахгүй. Тэгээд тэр үгийг эсэргүүцдэг нэгний байр суурьнд хүрсэн байгаа. 그 말씀을 듣지 않으려고 여러분 тэр үгийг сонсохгүй байхын тулд тэг ингээд яг харагдах байдалтай жихэндээ гараа хийгээгүй байсан ч гэсэндээ яг өөрийнхөө бодол санаанд бол аль хэлийн жихээ бүгэлчгээд гараараа бүгэлчгээд сууд байгаа. Магадгүй одоо энэ цагт ч гэсэндээ өдрийн 12 өнгөрцөн байж тээ хамбургер авч идэх Тэгэхээр явах ёстой цаг минь өнгөрчлөө гэд өнөөдөр бурхны үгэнд огт анхаарахгүй сууж идэж болох юм. Тэгээ эдгээр бодлууд эзний үгнээс илүү таны хүсэл бодлыг давхгүй болж байж түүнийг бурхны үгийн дотор амьдрахаар хичээдэг хүн гэж хэлнэ. 예배가 끝나기도 전에 말씀을 지금 듣는 시간에 짜장면 생각하고 있으면 되겠습니까, 여러분? Тэгээ мөргөлийнхөө дунд эзний үгийг сонсож байгаа энэ цагта жантай гоймын илхиймсэн гэж бодож байгаа тэр бодол юу гэж 여기서 계속 생각하고 가면 가스만 차요. Тэр бодлууд бурхны үгийг сонсоход татгалзаж байгаа үйлдэл. 막상 시켜놓고 먹으면 반절도 안 들어가고 젓가락 나요. 오늘 말씀을 먹으세요. Өнөөдөр эзний үгийг идэж уухдаа 보혜사 하나님의 성령이 туслагч ариун сүнс 그리스도 이름으로 증거가 나타나게 돼 있다 이 말입니다. тэгээ тантай хамт байгаа хийгээд Христийн гэрчлэл таны амьдралд бий болох болно. Гим нүглийн дундах гим нүгэл бол Есүс Христэд итгэхгүй байх явдал юм. 죄군세로 생각과 마음에 늘 다른 것에 관심이가 있고 다른 것에 집착하고 있으니 하나님을 거역하는 자라 이 말입니다. Тэг бодол санаа нь аль хэдийн өөр зүйлд худалдагдсан байгаа учраас бурхныг эсэргүүцэгч нэгэн гэж хэлж байгаа. 죄군세를 갖게 되면 어떻게 되느냐? За Христэд итгэхгүйгээс болоод гим нүглийн дотроо байх юм бол хүн диаволын ажлыг хийж амьдрна. 1-р Иохан 3-р бүлгийн 8-р эшлэл дээр. Тэгээ нүгэлд үлдэгч нь диаволынхаа гэж хэлсэн байгаа. 그래서 그 마귀라는 놈은 처음부터 근본이 뭐냐? 범죄하는 자라. Тэгээд тэр диаволыг гарал үүслийг болоход анханасаа гим бурууг үлдэгч хийгээд бурхныг эсэргүүцэгч байсан гэж хэлж байгаа. 이놈이 지금 원죄로 DNA가 들어 있는 것을 뽑아내라고 새로운 DNA를 그리스도의 DNA를 가지라고 Тэгмээс төрөхдөө диаволын харьяалалд байгаад түүний DNA сүнсэнд нь урсаж байсан хүн өнөөдөр түүнийг
сатаны ДНХ-г гаргаж хаяад Христийн Есүс Христийн ДНХ-ийг суулгаа гэдэг бол Библийн өгч байгаа ятгалаг хийгээд бодит үнэн үг юм. Нэг Иохан номын 1-р бүлгийн 12 дугаар эшлэлээр Бурхан биднийг аврахын тулд Бурхан бидэнд өгсөн байгаа Есүс Христэд итгэх юм бол би Бурханы хүүхэд болох болно. Амен. 어떻게 그 하나님의 자녀를 내가 내 몸에 영접하느냐? Тэр Бурханы хүүхэдийг яаж би Бурханы хүүхэд болох вэ? Хамт энэ дуугаар итгэлээ өчөж ойлгож аваасаа Есүс бол Христ, Бурхантай уулзах зам. Есүс бол Христ. 하나님의 아들이 Тэр Бурханы хүүхэд бидний бүх гэмнүглийг уучлсан. Есүс бол Христ. Есүс бол Христ. Харанхуй хүчийг зайлуулсан. Харанхуй хүчийг зайлуулсан. 하나님의 아들 예수 그리스도가 Есүс бол Христ. Хаадын хам болсон эзэн. Хаадын хам болсон эзэн. Есүс Христ. Есүс Христ. 참왕 참제사장. Жинхэнэ хаан, жинхэнэ дахиалч, жинхэнэ зүнж тэр Есүс Христ миний дотор оршин байна. 그분의 증거가 나타난다. Тиймээс түүний гэрчлэлүүд надаас 이거 илрэн 하나를 гарах болно. 여러분 가슴에 담지 못하도록 Энэ үгийг зүрхэндээ зүрхэндээ минь суулгахгүй байхаар 세상의 기준이 тэгээ миний хуучин хүн сатаны нөлөө энэ дэлхийн энэ дэлхийн мэдлэг хийгээд энэ дэлхийн ёс заншил тэр болгоныг минь хаахыг хүсэж өнөөдөр тэр үгийг эсэргүүцэхээр намайг ятгахсаар байна. 그래서 제가 우리 예수사랑교회 온 성도님들한테 가끔씩 여러분에게 질문하잖아요. За би заримдаа 말이 들립니까? танаас манай чуулганд ирсэн хүмүүс асуудаг. Миний яриаг сонсож байна уу? Миний яриа сонсогдож байна уу? 제 말이 들리면 그 사람은 가만히 붙어 있으면 돼요. За хэрвээ үнэхээр миний дамжуулж байгаа энэ үг танд сонсогдож байвал 그리스도의 진액을 өөр юу ч ярилгүй, юу ч хүсэлгүй зүгээр л чуулган дотор бай. 달도 가지가 찢어지지 않을 만한 힘이 있을 때 열매도 맺히는 거예요. За нэг л өдөр тэр хүний амьдралд өөрчлөлт бий болох хийгээд 여러분 үр жимс гарах болно. 포도나무에 붙어 있는 가지가 연한 순에 열매 맺는 거 봤어요? 없어요. 불가능해요. 가지가 진액을 제대로 빨아먹고 난 가지는 절로 과실을 맺을 수 있어요. Хусан үзмийнхаа модтойгоо холбоотой байсан модны мөчр 마치면 аяндаа 예수님은 이 үр жимс 세상을 гаргадаг. 죽음으로 부활로 떠나는 사건입니다. За өнөөдөр бид нар үзэж байгаа энэ Библийн хэсэг дуусгах юм бол Есүс тухайн цаг үедээ загалмайд цовдлогдож үхээд энэ дэлхийг орхиж байгаа тухай хэсэг түүнээс үргэлжлүүлж гарах болно. 10절에 보니까 명확하게 기록. Иохан номын 19-6-гийн 9-дэр 죄 대하여라 함은 그들이 하나님이 우리에게 주신 여자의 우선 메시아 그리스도를 Иохан номын 믿지 아니하니요. 16-гийн 9-р эшлэлийг уншиж өгье. 또 9-10 дугаар эшлэл. За Есүс нүглийн тухайд гэвэл тэд надад үл итгэнэ. 아버지께로 가기 전에 십자가라는 죽음을 통해서 모든 문제를 다 이루어놓고 Зөвхт байдлын тухайд бол би эцэгтэй очино. Та нар намайг дахиж ис харнаа. 나를 보지 못함으로 예? 그리스도의 이름을 사용해야 된다라는 거예요. 그리스도를 내 몸에 지니고 살아야 된다라는 거예요. 그래야 뱀의 머리를 밟을 수 있는
그 За шүүлтийн 권세를 тухайд 사용해야 бол энэ нь 강한 자 이 ертөнцийн 세상에서 захирагчин 강한 자를 шүүгцэн. 결박해놔야 이 세상을 너희가 빼앗을 수 있다라는 거예요. За энэ дэлхий ертөнцийн захирагч аль хэдийн загалмайлаар шүүгцэн учраас тэр загалмайлаар шүүгсэн байгаа Есүс Христийн сүнс надтай хамт байж энэ дэлхийн захирагчийг ялах хүчинч надад 이 өгөгдөнө. 땅에 정복하지 못하고 열매 맺지 못하고 사는 것은 하나님의 지금 의가 없는 거예요. 10절 보세요. 그래서 10절 11절에 그래서 심판에 대하여라 하면 심판을 받게 되는 거예요. 사람이 이 세상 임금이 이미 뭐예요? 심판을 받았으니 세상 임금이 누구예요? 사탄. 이 사탄하고 놀고 노는 놈들은 다 심판의 대상이 되는 거예요. Тэгэд Иохан намын 16-гийн 11-гээр байгаа шиг шүүлтийн тухайд бол энэ нь ертөнцийн захирагч шүүгцэн гэж байгаачлан энэ ертөнцийн захирагч буюу сатантай холбоотой байгаа хүмүүс хожмын өдөр бүгд түүнтэй хамт шүүгдэнэ. 이 사람은 심판의 대상이 되는 거예요. 하나님의 자녀된 шийдвэрлэлийг авах нэгэн болно 이 гэсэн үг. 세상의 하늘 시민권을 가지고 하나님의 나라를 건설하지 못하는 사람은 심판의 대상이 되는 거예요. Бурхны хүүгийн эрх мэдлэр 그래서 예수님이 эвлийг хүлээж авч тэ Бурхны хүү хүлээж авч чадаагүй хүмүүс шийдвэрлэлийг хүлээж авахна. Тэгээд тэр сүүлтийн өдөр Есүс асуух болно хүмүүсээс чи юу хийж амьдарч ирсэн бэ? Хүмүүс намайг хэн гэж хэлж байна? 바로 모세로 알고 있는 거예요. Идэж нэг татах олж идэх асуудлаа шийдвэрлэхийн тулд Мойсетай адилхан нэгэн гэж байна уу? 하나님이 파괴주의자라는 거예요. 사람들이 나를 누구라 하느냐 그랬더니 내 인생의 Хүмүүс намайг юу гэж хэн гэж байна вэ гэхэд зарим хүмүүс нь тухайн үед зүнчдийн нэгнэ гэж 세상의 것으로 채우기 위하여 신비주의로 알아버린 거예요. зарим нь Илиша тэр сүнслэг ямар нэгэн үзэгдлийн тухай 사람들이 나를 누구라 하느냐 үзэгдлийн нэг гэж үзэж байгаа. 이 땅에서 선지자 노릇하다가 개 죽음을 당하는 오히려 더 이상한 비정상적인 사람이 되는 종교 생활을 말하는 겁니다. 우리의 수사랑 가족들은 절대 세상 종교에 길들여지지 말고 Тиймээс манай чуулганы хүн болгон энэ дэлхийн зүйлсэд уусаж явталгүйгээр Бурхан бидэнд амласан байгаа Библийн дагуух сайн мэдээ эзний үгээр дамжуулан таны ард тал болох болтугай гэж өрөөж байна. 하나님이 여러분에게 자녀된 신분 권세를 이 세상을 정복하고 땅 끝까지 이르러 증거가 나타날 수 있도록 어떻게 주셨는지 아십니까, 여러분? Бурхан таныг энэ газар дэлхийн эзэн байлгахын тулд юу хийсэн бэ гэдгийг мэдэх үү? 하나님이 여러분에게 가라사대라는 이 말씀을 주시려고 그분이 어떤 자세로 왔는가를 성경을 통하여 여러분이 들여다봐야 될 거 아니에요. 빌립보서 2장 6절을 들여다보세요. За Филиппой намны 2 дугаар бүлгийн 하나님은 6 дугаар эшлэл. 근본 하나님의 본체시다. Тэгээд 예수가 바로 Есүс Христ өөрөө бурхан байсан гэж байгаа. 한이 있어야 될 거 아니에요. 한이 여기에 여러분이 한이 있다면 여러분은 오늘부터 하나님이 사랑하는 자가 돼요. 예수 그리스도는 근본 하나님의 본체시나 하나님의 동등됨을
취할 것으로 여기지 아니하시고 Христ өөрөө бурхан байсан ч бурхантай адил 오히려 자기를 байхыг 낮추고 비워서 өөртөө хадгалаагүй хийгээд өөрийгөө дорд 종의 оруулж 형체를 가지고 боолын дүрд 수평을 이루고 우리와 수평을 ороод 이루어서 хүмтэй адил болсон 사람들과 гэж 같이 Филиппо номын 2-6-аас 7-р 8-р ишлэлээр үргэлжлүүлэн хэлсэн байна. За одоо 8-р ишлэл. 세상에 뭐예요? 사람의 모양으로 나타나시니 자기를 낮추시고 Тэг хүний дүр төрхийг олсон тэрээр өөрийгөө даруусгаж 십자가 өгөхлийг хүртэл авсан хийгээд 이런 загалмайд 엄청난 хүртэл дуулууртай 하나님의 хандсан. 가라사대를 받아놓고도 여기에 여러분이 관심이 없다면 오늘 우리 교회 성도들은 회개하시고 Тэг бурхны энэ их ёроолыг авсан хэрнээ 벗어나시기를 축복합니다. үүний талаарх итгэл найдвар таны дотор байхгүй байх юм бол өнөөдөр энэ чуулганы хүмүүсийг гимших хэрэгтэй гэж зөвлөмөр байна. Тэгээд гимшил дундаа бурхнаас шин хүчийг олж авах болтугай. 하나님의 가라사대 이 말씀을 거역하게 만들고 말씀을 배반하게 만들고 말씀을 받아들이지 않도록 끊임없이 여러분 영혼을 장악하고 있는 창세기 3장의 이 원죄의 저주를 이 쇠사슬을 그리스도란 그 이름으로 끊을 수 있도록 하나님이 주시려고 낮고 천한 몸으로 십자가라는 죽음을 통하여 다 이루어 놓았다라는 것입니다. Тэг би өөрөө ч мэдэхгүй хүлээстэй байгаа эрхчлөөгүй байдлыг минь тэр гиншнээс таслахын тулд бурхны хүү өөрийгөө хүний дүрд хувиргаад өөрийгөө даруй болгож инлэхээр ирсэн байгаа. 그래서 그리스도라는 이 복음은 하나님의 능력이 되는 것이라고 고린도전서 1장 18절에 기록됐습니다. 십자가의 도가 멸망을 받는 자들에게는 미련하고 쪼다이지만 구원을 받는 우리들에게는 하나님의 능력을 소유한 자가 되는 것이다. 1-р Коринт номын 1-р бүлгийн 18-р эшлэл. 24절에 뭐라고 되어 있습니까? 그리스도는 바로 1-18 хийгээд 24-р эшлэлийг 하나님의 지혜요. 그랬습니다. 오직 부르심을 받은 자들에게는 1-р Коринт 1-18 загалмайн тухай үг нь мөхөгчдийн хувьд мунхаглал бол аврагдаж буй бидний хувьд бурхны хүч юм а. 24-р эшлэлдэр харин дуудагсагсад буюу Юда грекчүүдийн хин хинд нь Христ бол бурхны хүч хийгээд бурхны мэрэгэн ухаан болдгоо. Тэр бурхны мэрэгэн ухаан таны гэр бүл, таны үр хүүхдэд, таны ажлын газарт, таны ирээдүйд хамтдах болтгоо гэж өрөөе. Гим нүгэл юу вэ гэдгийг ч хүмүүс бүрэн ойлголгүйгээр төөрөгдөл дундаа амьдарч байна. 그것이 뭐냐? 배우지 않는 것이 죄라고 말합니다. За энэ нийгмийн хүмүүс 실천하지 않는 것이 죄라고 말하고요. суралцаагүй гим нүгэл мэд 가르치지 않는 것이 죄라고 하지만 тэгээ ямар нэгэн сурсан зүйлээ хэрэгжүүлээгүй гим нүгэл гэж ярьж эсвэл зааж чадаагүй гим нүгэл гэж хэлдэг. Харин бурхны үгийг эсэргүүцэх нь өөрөө гим нүгэл юм. 구원받으라고 하나님의 자녀 되어지는 축복을 주신다고 하나님의 영원한 나라를 들어올 수 있는 자격을 주시겠다고 주신 그리스도를 받아들이지 않는 게 죄라 이 말입니다. Бидэнд өөрийнхөө хүүг явуулсан хийгээ түүгээр дамжуулан бурхны хаансад орч чадна гэж хэлсэн байгаа тэр Есүс Христийг хүлээж авахгүй байх нь гэм нүгэл юм. 하나님의 아들 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 하나님의 뜻을 계시해 주시고 가르쳐 주셨습니다. 그리고 그 예수님에게 지니고 있었던 그리스도 성령 하나님의 그 능력은 현장에서도 나타나게 되었습니다. 곧 그것은
십자가라는 죽음을 의미하는 것이에요. 그래서 여러분이 오늘 십자가의 그 비밀을 안고 나의 자아를 부인하고 나의 십자가를 짊어지고 그리스도를 따라가면 오늘 지금 당장 여러분이 있는 자리에서 하나님의 귀한 일들이 나타나게 되는 겁니다. Христийг мэдэх мэдлэгийг юуны төрөнд тавьж Бурхны үгийг дагаж амьдрахаар шийдэх үед өнөөдөр таны амьдралд өөрчлөлт бий болох болно. 기적이요, 표적. Бурхны үг миний сүнсэнд хадгалагдана гэдэг хичнээн гайхалтай хэрэг вэ? 하나님의 말씀이 내 영혼에 담아지니 나는 오늘 그 말씀으로 영원히 살게 됐구나. Бурхны үг миний сүнсэнд хадгалагдах үед тэр үгээр 그래서 이사야 би мөнхөд 40장 амьдрах болно. 6절, 7절, 8절에 하나님의 말씀은 살아 있다고. Исая 46-аас 8-р эшлэлээр Бурхны үг бол амьд гэж өндөр уулын оройд гараад хашгираа гэж байгаа. 내가 무엇이라고 외칠까? 육체는 풀이요 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같으나 Махан бий бол өвс мэд хийгээд тэр биеийн гоо сайхан нь үцгэлэнд цэцгүүд мэд боловч өвс гандаж цэцгээс үхдэг. Харин Бурхны үг мөнхөд оршин байна гэж хэлсэн байгаа. Ибрэ номын 4-р бүлгийн 12-р эшлэл дээр Бурхны үг бол амьд 능력이 있어 좌우의 어떤 날선 검보다 예리하여 амьд хийгээд хөдөлдөг. Тэрээр ямар ч хоёр талтай эртэй хурц элднээс хурц хийгээд бидний сүнс бие махбод эдис болгоныг нэвтлэн орох чадвартай хийгээд тийхүү өвчлөл хийгээд эдисэн доторх үхлийг зайлуулах чадaltaй гэж Библи хэлдэг. 그래서 핑계할 수 없게 우리를 꼼짝 못하도록 우리가 할 수 없는 일을 하나님께서 하나님의 아들을 시켜서 하셨기 때문에 Хүн дурлагдны хийж болохгүй байх зүйлийг хийж чадахгүй хүн дурлагдны 오늘의 본문입니다. хийж чадах хүрээнээс халсан байгаа тэр зүйлийг хийхэд бол Бурхан өөрийнхөө Есүс Христийг энэ дэлхий рүү илгээсэн хийгээд тэгээд тэрээр туслагчийг явуулсан. Тэр туслагч нь бидэнтэй хамт байх үед Бурханы гэрчлэл бий болох болно гэдэг өнөөдрийн Библийн ишлэл. 더 이렇게 확 들어오더라고요. 나는 말씀을 많이 읽었다 이 말이에요. 하나님의 말씀. 그래서 하나님의 말씀을 토시 하나도 빼놓지 않고 읽어야 그게 독수리가 날개짓을 하는 것처럼 강하게 되는 거예요. 그래서 15장 22절을 가만히 들여다보면 거기에 모든 답이 다 나와 있습니다. За өнөөдрийн Библийн хэсэг Иохан намын 15 дугаар бүлгийн 22 дугаар ишлэлийг сайн харах юм бол 예수 그리스도께서 이 땅에 와서 Бурханы хүү Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирээд 우리들에게 말하지 아니하였더라면 бидэнд хэрвээ мэдүүлээгүй байсан бол 없으려니. гин нүгэлж байхгүй байх байлаа. 지금은 그 죄를 핑계할 수 없습니다. Одоо харин тэр гим нүглийн талаарх шалтгаан бидэнд байхгүй. Учир нь тэр ирээд гим нүгэл юу вэ гэдгийг бидэнд мэдүүлсэн учраас тэр үгийн эсрэг шалтгалагч хэрэггүй, чадгалагч боломжгүй, эсэргүүцэж боломжгүй гэж. 성경을 많이 보고 공부를 많이 한 사람일수록 죄의 권세가 점점점 더 무거워진다는 것을 저는 발견했거든요. За Библийг унших тусам гмийн талаарх тэр хариуцлага маань улам хүнд болдгийм байна гэдгийг 난 그걸 이 교회 와서 би мэдсэн хийгээд
Би гим нүгэлтэй байна гэдгээ цуглаанд ирээд мэдсэн байгаа. Ром намын 3-р бүлгийн 10-р эшлэл дээр зөв түн алга ганц ч алгаа гэж хэлсэн байгаа. 3:23 дээр бүх хүн нэг л үйлдэснээр Бурхны алдарт хүрдэггүй гэж. Ром 6-гийн 23 дээр гим нүглийн хөлс бол үхэл юм а гэж. Тиймээс Ром 7-гийн 24 дээр би энэ үхлийн биеэсээ хэрхэн салах юм бэ гэж байгаа. Үхлийн биеэс минь намайг хэн салгах вэ? 하시려고 여자의 우선 메시아 하나님께서 하나님의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것이구나. Миний хийж чадахгүй зүйлсийг хийхийн тулд Бурхан өөрийнхөө Есүс Христийг энэ дэлхий рүү илгээсэн юм байна. 그래서 나는 죄인으로서 내가 할 수 없는 것을 하나님께서 하셨으니 내가 그리스도 안에 있어야 나는 정죄함을 받지 않고 하나님께로부터 사랑을 받게 되는구나. Тиймээс Христийн дотор байж л би гимнүглийн төлөөх шийтгэлийг хүлээж авахгүй мэн гэдгийг Илч Паул Ром намын 1-2 дугаар эшлэлээр хэлсэн байгаа. 그래서 인생의 결론은 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 죄의 권세가. Тиймээс сэтгэлийн хүний амьдралын дүгнэлт нь бол Христос Христийн дотор байгаа 그분이 하셔서 내가 нэгэн ямар ч 그분 안으로 ялгүй гэж. 들어가면 나는 결코 정죄함이 없나니. Христ рүү орж Христийн дотор байх үед 생명의 성령의 법이 바로 죄와 사망의 법에서 ямар ч ялгүй хийгээд Христийн дотор байдаг ариун сүнсний хууль нь намайг гим нүглийн хуулиас чөлөөлсөн юм. 이렇게 엄청난 하나님의 말씀을 이제는 여러분이 받아놨기 때문에 로마서 8장 이제 9절의 사람이 된 겁니다. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 이제는 뭐예요? Ром 8:9 땅에 дээр 있지 아니하고 хэрвээ таны дотор Бурхны сүнс байх юм бол та нар махан биеийн дотор байхгүй хийгээд 하나님의 영 그리스도가 네 몸에 거하시면 너희는 먹는 문제 앞에 있지 아니하고 Бурхны сүнс миний дотор байх юм бол 그리스도라는 би идэж уух зүйлсийн өмнө байдаг нэгэн биш хийгээд Бурхны алдрыг илэрхийлдэг нэгэн байх болно. Харин хэн байлаач түүний дотор Христийн сүнс байхгүй бол тэр Христийнх биш юм а гэж Ром 8:9-дор хэлсэн байна. 하나님의 아들 예수 그리스도가 오셔서 여러분에게 모델이 되어 주신 겁니다. Бурхны хүү Есүс Христ өөрөө энэ дэлхий дээр ирээд бидэнд үлгэр дуурайл болсон байгаа. 주야로 아무것도 먹지 아니하시고 40 өдрийн туршид юу ч идэж уулгүйгээр 여호와의 말씀에 있었던 하나님의 아들은 зөвхөн Бурхны үгэн дотор байсан 대결에서 Бурхны хүү 승리하셨다. диаволтой тэмцлээд ялсан байгаа. Матай номын 3-4 дээр гарна. 오늘 하루만 굶어도 Харин хүн бид нэг өдөр л үлсэх юм бол 슈퍼를 털어버릴까? супермаркетыг баг буулгахт хөөх бах. 기목이 장로한테 전화해서 돈을 빌려. За одоо нэг хин нэгэн лөө яриад мөнгө зээлий гээл. 그래서 그냥 먹을 것 좀 먹고 살아야 돼. Тэгээ жоох идэж оолж ууж амьдрий гээл. 아니면 줄 돈을 안 주고 몽땅 내가 해먹어 버려야 되겠다. 이런 생각이 없어져야 된다. Эсвэл хин нэгэнд өгөх ёстойгоо өгөхгүйгээр би энийг идэж уурчий гэх. Тэр хүслээ байхгүй болгох хэрэгтэй. 하나님의 영광이 뭐예요? 나를 자녀 삼아 주시고. 로마서 8장 15절에 기록됐잖아요. Ром намын 8-р бүлгийн 15-р эшлэлээр Бурхны сүнс намайг өөрийнх нь хүүхэд болгосон гэж. 먹는 문제, 돈 문제, 출세 문제
그죠? 팀의 직장에 사실 뭐 때 입디주 계급차에 올라가는 그런 일들에 асуудал 무수한 종의 мөнгөний 영을 асуудал 받지 아니하고 ямар нэгэн ажил 양자의 төрлийн 영을 ажил 받았으므로 төрөл дээрх 우리가 муу эрэм дарааны тэр 창조주 зүйлсээс болж 하나님을 айх 아빠 айцын сүнс чамд 부르짖느니라. цаашид байхгүй хийгээд харин үрчлэлийн сүнсийг хүлээн авсан юм аа. 16절에 보니까 뭐라고 돼 있습니까? За 16 дээр 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 내 몸뚱아리에서 성령으로 계속 증언하신대요. 예수는 тэгээ сүнс өөрөө бидний дотор байж хийгээд байдаг хийгээд бурхны хүүхэд мөн гэдгийг мэн гэрчилнэ гэж. 문제 마귀야 가라 성령 충만. Есүс бол Христ, бид бол бурхны хүүхэд бүх асуудал шийдвэрлэгдсэн муу сүнс зайл ариун сүнслээр дүүргэгдэх тун. 뺏어다가 내가 빵을 먹을까 이런 생각이 없다 이 말이에요. За хин нэгнээс бинийг илүү дутуу мөнгө дүүрэг салгаад нэг идэж ойдож явах юм очих юмсан ийм бодлоор дүүрэн бүтгий амьдр. 시기 질투 열등감 이런 거 다 끝내버렸어요. 아멘. 그래야 여러분 살게 된다. 알몸으로 태어난 여러분이 지금 여러분이 가진 게 얼마나 생각해 보세요. 얼마나 많이 가지고 있는지 신발장에만 가도 기절할 거예요. Тэгээ бид энэ хүн энэ дэлхий дээр нүцгэн төрсөн байгаа гэсэн хэрнээ бидэнд одоо хэр хэм байгаа вэ гэдгийг та өөрөө мэдж байгаа өстэй хичнээн хэмтэй байгаагүй. 얼마나 주방 그릇이 많이 쌓여 있는. Тэгээ гутлынхаа шкафанд очиод харсан ч бид нар хичнээн их гуталтай байгаа үедээ. Магадгүй та хоолныхаа шкафыг нэгээд үйл хэрэглэхгүй аяг тавг дүүрэн байгаа гэж би мэдэж байна. 제발 세상 풍습에 길들여지지 말고 하나님의 말씀에 길들여지는 자는 땅을 정복하게 되는 것입니다. Энэ дэлхийн зүйлсэд биш бурхны үгэнд төвлөрдөг нэгэн энэ дэлхийн 그래서 창세기 эдлэх 3장 болно. 15절을 지켜 나갈 때 자꾸만 여러분이 자유와 해방을 맛보게 되는 겁니다. 여러분 창세기 3장 15절을 가지고 여러분이 믿고 지키고 행동하고 있으면 점점점 여러분의 그 삶은 넓어지고 깊어지고 높아지고 굉장히 달라진다니까 누림과 Эхлэл намын 3:15 дээр амлагдсан байгаа тэр үгийг ойлгоод түүний дотор байх юм бол та хүний амьдрал баг багаар илүү өргөн, илүү гүнзгий, илүү амар тайван хүн өөрөө амгалан бас тийм нам тайван чимээгүй 그래서 тийм цаанаа нэг 성경을 통하여 복음을 들은 자들은 변명할 өөрийн 수도 гэсэн тийм 없고 байр суурьлаа хүн болдог. 힘내지도 못한다라는 겁니다. 여러분이 예배 때마다 얼마나 예수님에 대하여 많이 들었습니까? Бид мөрөглийн цагаар дамжуулан Есүсийн тухай хичнээн их сонссон билээ дээ. 그리스도 이름을 불러서 깨닫기도 되었습니까? 그리고 얼마나 교회에서 제자 훈련 같은 걸로 가르침을 받았지 않습니까? Тэгээд цуглааны янз бүрийн дасгалжуулалтаар дамжуулан хичнээн олон удаад сургагдсан билээ. 할 수 없고 여러분의 지금 해결할 일이라는 겁니다. 그래서 여러분과 저에게 남은 과제는 딱 하나밖에 없습니다. 오직 그리스도. Тэгээд бидэнд өгсөн цогцорын даалгавар ганцхан л байна. Тэр бол зөвхөн Есүс Христэд төвлөрөх. 오직 그리스도 유일성을 하면 반드시 저는 재창조가 온다라는 걸 알게 됐어요. Зөвхөн Есүс Христэд төвлөрөх үед 여러분 제 척추는 여러분 тэг шин миний бие өөрөө шин бүтээл бол өөрчлөгддгийг би мэднэ. 이렇게 흘러내려오잖아 이렇게 거기에 다 터져 버렸다니까. За миний нөгөө нэг нурууны дисктэй байсан байгаа. 수술해도 일어날 수 없을 정도. 50대 50으로 이야기했어요. Тэг хагалгаа хийлгсэн чтэй ингээ баг
ер нь босч чадах юм уу үгүй юм уу гэл 50-50% гэж. 저를 허리 아프다고 전부 다 걷지도 못하게 하는 거예요. 뭐 운전도 할 수 없고 화장실도 갈 수 없고 소변도 볼 수 없으니까. 뭐 걸을 것은 세상을 Нуруу маань өвдсөн гэд хүмүүс навааг ерөөсөө алхуулахчгүй байсан. 예수 그리스도 그 이름 하나로 진짜 도전했어요. 예. 걷는데 엉금엉금 기어가면서 눈물 흘리면서 기었어요. 그리고 우리 김한용 우리 안주수 집사님이 제 몸을 풀을 때 진짜 수건을요 입에 집어넣고 물고 치유받았어요. Тэгээ би бариулах үедээ ч гэсэндээ баг 1년간 제 몸을 풀어주셨어요. альчуур ингээ баг амандаа зугаад тэгжлээ өвддөг байсан байгаа. 한 일입니다. Тэр 8 жилийн туршид 과거로도 намайг тэгж 재창조. барьсан байгаа. Тэгээ хинч эмчч босч чадахгүй гэж байсан тэр нуруу өнөөдөр Христийн дотор шинжлэгдэж би шинэ бүтээл болсон байгаа. Тэг 2 дугаар Коринт 5:17 дээр хэрв хэн нэгэн Христийн дотор байвал тэр хүн шинэ бүтээл мөн гэсэн байна. Би шинэ бүтээл болсоод та нарын өмнө гэрчлэн зогсож байна. 제 몸에 별 일들이 다 일어났었습니다. 여러분, 저는 살아계신 하나님을 믿습니다. 그래서 저는 Би амьд оршигч Бурхан эзэнд итгэдэг. Тиймээс би юу идэж уух вэ? Ямар талах эдхийн төлөө санаа зовж исэн удаа байхгүй. 오직 여러분 영혼 속에 하나님이 구원받으라고 우리에게 주신 하나님의 아들 예수 그리스도라는 그 이름, 그 생명, 그 능력, 재창조되어지는 하나님의 그 권세를 불어넣기를 원했습니다. 사람 속에 그리스도가 들어가면 삼 저주가 풀린다라는 걸 알게 됐습니다. Хүний биеинд Есүс Христийн нэр орох үед 지옥 권세에서 해방받는다라는 걸 알았습니다. тэг өвчлөлийн үхлийн тэдгэр хараалууд таслагдаж болдог юм гэдгийг би өөрийнхөө биеэр үзсэн хүн. 그리스도가 들어가면 Тиймээс таны дотор ч гэсэн Есүс Христ орох үед 마음과 생각 속에 찾아오는 그 불신앙이 끊어진다라는 걸 저는 확인했습니다. тэг засралтгүйгээр намайг хайж ирдэг тэр үл итгэлч гэрсэн таслагдах болно гэдгийг би та бүхэнд гэрчилж байна. 오케이 할 수 있는 겁니다. Тиймээс юу ч би найр тавьж чаддаг хийгээд окей гэж хэлэх боломжтой. 하나님의 하시는 Бурхан амьд оршин байна гэх юм бол Бурхан миний амьдрал ажиллаж байна гэх юм бол 하나님의 뜻대로 행하기를 원하시며 나를 쳐서 복종시키는 그 훈련 속에 있었습니다. тэг өөрийгөө даруусгах гэж дуулууртай захируулах тэр дадлаг дасгалжуулагчдын дунд би амьдарсаар ирсэн. 나의 고백이 되었고 나의 고백이 지금 바울의 고백과 같다고 저는 생각합니다. 나의 자랑을 두고 1-р Коринт 15:31-дээр 내가 자랑한다. 나는 날마다 тэг ах トゥ нараа Паул хэлэхдээ ах トゥ нараа би Христ Есүсийн дотор байгаа авсантай адилхныг та нар ч гэсэн Христ Есүсийн дотор та нараа би бахархаж байна 제가 гэж. 스타벅스 커피집을 갔어요. Тэгээд би өдөр бүр өгдөг. 시키고 За би Starbucks кофе шопод очсон байгаа. 여자 한 분이 화장실을 가려고 하니까 화장실 출입을 못 한다라는 거예요. 코로나로 인해서. За тэгсэн чинь тэр нэг эмэгтэй 0 явах гэсэн чинь коронавигоос болоод 0 хэрэглэж болохгүй гэж хэлсэн байгаад ажилтнаа. 그러면 제가 사탄은 저의 약점을 이용해요. 항상 정의감에 앞서가는 이상한 그 성격이 있어요. 그냥 그런갑다 하면 되는데 그 나이가 좀 드신 분이 화장실을 가겠다라는데 그걸 출입을 못 한다고 코로나 때문에 핑계를 대는 저놈들이 이상하구나 해서 또 영이 와요. 영이. Харин би олонгод нэг хүнийг амар хайрладаг юм сэтгэлээсээ болоод уг нь бол болохгүй юм бол болохгүй л өнгөрч болох байсан ч гэсэндээ
Тэгээ настай хүн 0 орох гээд ах чиндээ 화장실 좀 갔다 오겠다 그랬더니 안 됩니다 이러는 거야. оруулахгүй байна гэж 화장실을 왜 만들어놨냐? би ингээд энэ хүн 0 явмаар байна гэжсэн чинь 방침이 뭐냐? болохгүй гэгээд тэнгуут нь тэгвэл 0-ыг яах гэж та нар 화장실 없으면 байлгадаг ингээд. 한다는 것이다, 이게. 그리고 코로나로 인하여 어느 누가 국가가 화장실을 금지할 수 있겠냐? 커피가 안 먹고 싶은데도 화장실 가고 싶어서 들어와서 5,000원 주고 사 먹을 수도 있는 거 아니냐? 세계적인 스타벅스 커피집에 이렇게 이상한 행동을 하는데 어떻게 너희들이 이게 뉴스감이 안 되냐? тэгсэн чинь бид нар тийм мэдээ хийхгүй гэсэн байгаа. 확인은 해보겠다라는 거예요. 확인은 해보겠다. За тэгснэ би тэгээ яахлаараа юу гэдгийг дэлхийн хэмжээний Starbucks өнөдөр ийм юм хийж байгаа гэсэн чинь. Тэг шал 이게 자동차 안에서도 해결이 안 돼. 어찌 나는 야. 그래서 예수는 그리스도 그 노래를 크게 3번 불렀어요. 그랬더니 막 눈물이 막 쏟아지는 거예요. 회개의 눈물이. 그러면서 이번 주 메시지가 뭐요? 고요하면서 평안해라. уг нь бол өнгөрсөн 7 나는 хоногийн 뭐만 강조했느냐? эзний үг 무엇이든지 다 내 말에 순종해라. 막 이런 거에 чимээгүй дууга амар амгалан бай гэсэн үг байсан. 혜연이가 전도사가 275명의 사람이 나는 되고 싶다. За өнгөрсөн 5 дахь өдөр гэрчлэлээ хуваалцсан байгаа манай Хэён 내가 Чанду. 그 За 사람 속에 있었어야 내가 화장실은 안 됩니다. 그러면 순응했을 텐데. тэг өнгөрсөн 7 хоногийн домдлол дээр гарсанчлан 교만 떨다가 내 스스로 далайн давлгаанд төвдөж байсан 275 хүний нэг байхаар шийдсэн тухай ярьсан байгаа. Би тэдний нэг байхаар шийдсэн бол надаас тийм дэмий үгс гарахгүй л байсан юм да гэсэн бодол төрсөн. 행복했습니다. 찾아오는 이 불화살을 꺾을 수 있는 그 그리스도 이름을 주셨다라는 게 너무나 고맙고 감사했습니다. 제가 옛날 사람이면 그 집 진짜 끝내버립니다. 저에게 걸린 사람들이 저한테 항복 안 하고 사과 안 하면 절대 과거에는 해결이 안 됐었습니다. За өнгөрсөн дэх би болохоор ямар нэгэн асуудал үүсгээд миний ингээд дургу хүрэх юм бол тэр хүмүүс нааш тэр асуудлыг дуусгахгүй байсан байгаа. Харин одооний би тэг өнгөрсөн болсон үйл явдлын төлөө шүдэ зуухгүй нэгэн болж өөрчлөгдсөн хийгээд уучлж чаддаг. Дээрээ өргөн харж чаддаг, дууга өнгөрөж чаддаг тэр хүн болсон байгаа. 혈과 육으로 살지 마시고 하나님의 영, 하나님의 자녀된 신분 권세로 살기를 축복합니다. Махвалн цусны дагуу биш бурхны сүнсээр амьдрах болтугай гэж өрөөе. 히브리서 6장 4절 6장 4절입니다. 히브리서 6장 4절에 보니까 За Иврэ намын 6 дугаар бүлгийн 4 дугаар эшлэгийг харах юм бол нэг удаа гэрлийг хараад тэгээ Тэнгэрийн илчилтийг хүлээж аваад ариун сүнсний хуваалцагч болсон. Тэгээд бурхны үгийг мэддэг хэрнээ дахин завхарсан нэгэн шинжлэгдэж гэмшил тогтвор дахин шинжлэгдэх боломжгүй гэж байгаа. Учир нь тэдгээр хүмүүс нь дахин бурхны хүүг загалмай цовдолж байна гэж хэлсэн байгаа. 나를 다스리는 힘을 가질 때 하나님은 우리를 사랑하신다라는 거였습니다. Тиймээс амьдралд болж байгаа үйл явдаас болоод хэн нэгнийг буруутгаж буруушаах биш өөрөө өөрийгөө дуулууртай байдал захируулах өөрөө өөрийгөө захирах тэр 제 마음이 참 행복했습니다. хүч чадал дотор амьдрах болтугай. 말씀을 성취시키는 자가 되었기에
요한복음 1장 14절의 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하신다고 말씀하셨잖아요. Иоанн 언제나 4-р бүлгийн 14-р эшлэлдэр үг нь махан бий болж бидний дунд оршсон гэж хэлдэг. 예수 십자가의 죽음을 말씀하고 있잖아요. 네 대신 내가 모든 문제를 다 이루어 놓았다. Тэгээд цаг ямагт Библи бидний гэм нүглийн төлөө Есүс Христ өгсөн гэдгийг бидэнд хэлдэг. 통해서 우리에게 말씀해 주셨습니다. 매일매일 네 인생에서 당하는 구체적인 사건 속에서 옳은 길인지 그릇된 길인지를 말씀해 주셨잖아요. 그래서 말씀으로 양심에 갖다 대는 거예요. 내가 옳은 길인지 그릇된 길인지. 그래서 저는 옳은 길을 선택하게 된 거예요. 과거에는 제가 그릇된 길로 갔었지만 이제는 그 양심이 나에게 행동하는 사람으로 바뀌게 됐다 이 말입니다. За юу болж байсан ч гэсэн ямар үйл явдал болсон ч гэсэн миний явж байгаа энэ зав зөв үү эсвэл бурхны эсрэг үү гэдгийг ялгаж мэддэг тэр хүн миний дотор бүрэлдэн бий болсон байгаа. Эзэн өөрийн үгээрээ миний сэтгэлийг хөдөлгөж 성령이 동시에 우리를 늘 감동으로 이끌어 주시잖아요. эзний үг болон ариун сүнс бидэнд үргэлж бурхны сэтгэл хөдлөлийг өгдөг. 영원히 사함을 받지 못한다고 마태복음 12장. Бурхны ариун сүнсийг эсэргүүцэх чинь гэм нүглийн уучлалыг авч чадахгүй гэж Библи хэлдэг. За Матай намын 12-ийн 28-аас 30-р эшлэл байна. 말씀을 네가 회방하는 자가 된다면 하나님이 함께하지 않을 뿐 아니라 영원히 너는 죄 사함을 받지 못할 뿐 아니라 Ариун сүнс хийгээд бурхны үгийг эсэргүүцдэг нэгэн байх юм бол зэрэг гэм нүглийн уучлалыг хүлээн авахгүй хийгээд бурхны сүнс цаашаад хамт оршихгүй хийгээд бидний гэр бүл хийгээд үр удамд ч гэсэн тэр бурхнаас холонгод байх нь өвлөгдөнө. 43절에 뭐라고 되어 있습니까? 하나님의 말씀과 성령을 이해했었을 때는 더러운 귀신이 사람에게 나갔지만 Матай 12-ын 43 дээр 그 말씀을 харах юм бол зэрэг 말씀의 흐름을 가지고 Үгний үгийг ойлгож ариун сүнсэнд байх үед тэр бозор сүнснүүд зайлах тухай бичсэн байна. 종교 생활이 Бозор сүнс хүнээс гарсан гэж юм. Тэгээд усчгүй цангамал газраар туран явсан гэнэ. 44-р эшлэлээр үргэлжлүүлээд 이제는 패거리까지 끌어다가 데리고 들어온다라는 걸 저는 알게 됐습니다. За сайн уншсан байгаа Матай намын 12-ын 43-аас 44-р эшлэлдэр бузар сүнс хүний дотроос гараад усгүй амал газраа тэнд явж байгаад буцаж ирээд гарсан хүний харсан чинь хоосон байсан учраас өөрөөсөө долоон дор долоон сүнсийг дагуулад буцаад тэр хүний дотор ордгоо гэж байгаа. 그 김석원 목사가 나중 형편이 전보다 더욱 심하게 Тэгээд 될수 있다. нөгөө хүний 그래서 허락하지 마. хүний өмнөхөөсөө илүүнд ортгосон гэж. Тиймээс муу сүнс орохыг бүх хүлээн зөвшөөр. Эзний үгэнд дуулууртай байж ариун сүнсний сэтгэл хөдлөл дотор өөрийгөө эзний үгэнд захируулж 훈련이 우리에게 필요하기 때문에 захируулах тэр дасгалжуулалт хүнд хэрэгтэй учраас бурхан туслагч болох ариун сүнсийг илгээсэн. 그래서 매일매일 당하는 구체적인 사건 속에서 옳은 길인지 그릇된 길인지를 성령을 통해서 성경 말씀을 통해서 우리에게 알려 주셨으니 우리는 그 말씀에 Өдөр болгоны минь амьдрал донд энэ зөв үү, энэ буруу юу гэдгийг мэдүүлэхийн тулд бурхан өөрийн үгээ өгсөн учраас 우리가 바뀌는 겁니다. тэр үгийн дотор амьдрагч нэгний эсрэг хинж зогсож чадахгүй. 예수님 당시 때 바리새인들은 눈으로 분명히 여자의 우선 메시아 그리스도를 보았습니다.
그들도 성령으로 감동을 받고 예수가 하나님의 아들임을 고백도 했습니다. 분명히 그들은 알 수 있었지만 이것을 부인하기 위해 예수님을 심지어 마태복음 12장 25절에 보니까 바알세불 귀신의 왕의 이름에 힘을 덧입어 이상한 말을 한다고 오히려 예수님을 거부했습니다. 바리새인들은 Матай намын 12 дугаар бүлгийн 24 дугаар эшлэлээр Парисеучуд Есүсийн үгийг сонсоод 네가 여자의 우선 메시아 Бузар 그리스도가 сүнсийг зайлж байгаа энэ Есүс Христ өөрөө бузар сүнсний хам Белзебулээр биш л болвол тэг яаж одоо бузар сүнсийг хөөж чадах юм бэ гэж бичсэн хийгээд 12-ийн 25 дээр Есүс тэдний бодлыг мэдээд 스스로 분쟁하는 나라마다 дотроо хуваагддаг улс 스스로 분쟁하는 동네마다 집마다 тэгээд дотроо хуваагддаг гэр бүл 분쟁이 왜 수요일은 일어나요? 그리스도를 주인으로 섬기지 아니하면 분쟁이 일어나는 겁니다. хагарал хэрэг яагаад бий болдог вэ гэвэл Бурхныг мэдхгүй учраас 그리스도를 만왕의 왕으로 여러분 나의 구주로 인정하지 못하면 내 몸에서 분쟁이 일어나게 돼 있다 이 말입니다. 그래서 무너지는 거예요. 오늘 이 더러운 저주의 영들이 그리스도의 이름으로 산산이 무너지는 최고의 날이 되기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. тэгээд бузар сүнсний хүч чадал таны амьдралд нуран унах болтгоо гэж Есүс Христийн нэрээр ерөөж байна. 인간적인 가치가 높아지는 비밀을 알려주셨습니다. Хүний үндэс нь 하나님의 자유됨의 자유의 영역이 Үнэтэй 어마어마하게 болох 수 있는 비밀이 오늘 본문에 담겨 있다. тэр үгийг өнөөдөр бид хамтдаа уншсан байгаа. Өнөөдрийн Библийн ишлэл дээр тэр нууц бий. 그래서 여러분 우리는 책임을 가지고 살기 때문에 여러분 스스로 나를 쳐서 복종시키는 그 훈련밖에 없는 겁니다. 그분의 명령을 따라 우리는 가야 되기 때문에 날마다 여러 가지로 Эсний тушаалын дагуу бид амьдрах ёстой учраас 속에서 тэгээд бидний амьдрал тохиолдог том жижиг янз бүрийн үйл явдлуудын дунд 주 예수 өөрийгөө 그리스도의 Христэд захируулж байгаа нь таны баяр бахархал болоосаа хэмээн Есүс Христийн нэрээр өрөөж байна. 오늘 본문에도 그리스도께서 우리에게 가르쳐 주시는 그 비밀을 우리가 지금 배웠잖아요. 책임과 너는 가능성이 있다라는 거예요. 책임만 가지면 엄청난 가능성을 가지고 있다라는 거예요. 네. 인간이 할 수 없는 일을 하나님의 아들 예수 그리스도가 다 일어났기 때문에 네가 예수 그리스도만 네가 따라가고 예수 그리스도만 믿고 예수 그리스도를 네 몸에 가지고 너를 쳐서 복종시키는 그 책임만 갖고 있다면 너는 크게 될 가능성도 있다라는 거예요. 땅 끝까지. Есүс Христ миний дотор байж тэр үгийн дотор амьдрах юм бол би хичнээн их том өргөн амжилтанд хүрэх боломжтой вэ гэдгийг би хэмжиж чадахгүй. Иохан намын 15:24 дээр 그들에게 죄가 비 희니치. 없으려니와 지금은 그들이 나와 내 아버지를 보았고 За Иохан 15:24-ыг уншиж үгүй. 단 한 사람도 이 세상에는 율법을 지키는 사람이 Би өөр хэний ч хийгээгүй үйлсийг тэдний дунд хийгээгүйсэн бол тэд нүгэлгүй байхсан. Харин одоо тэд намайг болон эцгийг минь үзээд хоёуланг минь үзэн ядаж байна. 이제 끝났습니다, 여러분. 그래서 예수님은 율법을 다 지키고 완성케 하신 분이라고 마태복음 5장 17절 18절에 기록됐습니다. За Матай намын 5 дугаар бүлгийн
17-аас 18 дээр 내가 Христ өөрөө 율법이나 хуулийг 선지자를 сахдаг хийгээд 폐하로 온 түүний 줄로 бүрэн 생각지 말라. 대- 폐하로 온 것이 아니요 сахсан гэж гарч байгаа. бүрэн дүүрэн болгосон гэж. 그래서 완전케 하신 그분 속으로 내가 Тэгээ 들어 хуулийг бүрэн дүүрэн болгогч түүнтэй хамт байх болтой. 하나님의 자녀가 되는 겁니다. Тэгээ би гим нүгэлтэн биш харин бурхны хүүхэд болох болно. 하나님의 아들 예수 그리스도가 십자가라는 죽음을 통해서 이루어 놓은 것이기 때문에 그리고 그가 부활하셔서 살아계시기 때문에 살아계신 그 속으로 내가 들어가야 내가 가능성이 있는 사람으로 바뀐다는 겁니다. 지구상에 그 누구도 아무도 할 수 없는 그런 일을 Энэ дэлхийн хинч хийж үл чадах тэр 하나님의 아들 예수 зүйлийг 그리스도가 тэр ажлыг 완성해 놓았습니다. бурхны хүү Есүс Христ бүрэн төгөлдржүүлсэн хийгээд 이제는 그 누구도 핑계할 수도 없고 할 말이 없다라는 거예요. 떠들어야 될 필요 없다라는 거예요. 그래서 이제는 네가 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하지 않는다면 그것이 죄가 된다라는 거예요. 네가 이제는 өөрийн 사랑할 хөршөө өөрийн 사람만 адил 사랑하는 хайрлахгүй бол 것은 그게 죄라는 거예요. энэ нь гим нүгэл. 이제는 네가 원수도 사랑해야 된다라는 절대 우리는 명령을 소유하고 있는 겁니다. Бид дайснаач хайрлах ёстой гэдэг тэр тушаалыг хүлээн авсан хүмүүс 예수님을 십자가에 달려주게 한 그들을 우리 예수님은 사랑하셨어요. Есүсийг загалмай дээр цовдлож үхэлд хүргэсэн байгаа тэднийг ч Есүс хайрлсан. 그래서 예수님께서 길을 알려주셨어요. 죄를 범하지 않는 길은 뭐냐? 원수를 사랑할 수 있는 길이 뭐냐? 네 자아를 부인하고 너의 십자가를 짊어지고 나를 따라오고 너를 쳐서 복종시키면 그리스도가 살아계시는 것이다. Өөрөө өөрийгөө үгүйсгэж загалмайгаа өөрөөд 그리스도의 증거가 나타나기를 축복합니다. Есүсийг дагаад түүний үгэнд өөрийгөө дуулууртай захируулж байгаа нь Христтэй хамт байгаа явдал юм. 원수와 비교해 보라는 겁니다. 말씀을 통하여. 사람을 빚으신 그분이 이 땅에 오셨는데 그 주인을 사람을 만든 그 주인을 처절한 수치심과 부끄러움과 침뱉음과 뺨을 때려가면서 십자가에 매달아 못을 박아서 죽이는 그들을 들여다보라는 거예요. За тухайн үед Есүс Христийг нулимж түүнийг занчиж загалмай цовдлсон хүмүүсийг хар. 나는 그들을 끝까지 사랑했다라는 거예요. Тэг Есүс тэднийг эцэг хүртэл хайрлсан байгаа. Үхэлд хүрэх хүртлээ. 원수를 사랑하는 거 간단하다라는 거예요. 네가 그리스도 안에 있으면 된다라는 거예요. Тэг дайснаа хайрлах ч гэсэн тийм хэцүү биш хийгээд Есүс Христийн дотор байх үед боломжтой юм. 여러분의 것이 되기를 축복합니다. Тэг энэ хүү ерөөл таних байх болтгой гэж өрөөж байна. 그래서 네가 나를 사랑하느냐라는 거예요. Тиймээс Библиэлд чи намайг хайрладаг. 네가 나를 사랑하느냐? Чи намайг 네가 хайрладаг. 나를 사랑하느냐? Чи намайг хайрладаг. 나를 위하여 목숨도 내놓을 수 있는 사랑이라면 내 어린 양을 먹이고 내 어린 양을 그때 치라는 거예요. Тэг миний төлөө амиаж зориулах тийм хайртай гэх юм бол миний хураануудыг тэжээ, миний хураануудыг хоолол. 목숨을 내놓지 않고 예수님을 사랑하니까 우리는 쉽게 배반하고 배신하고 뒤통수 치고 이간하고 싸움박질하고 있는 겁니다. Амиа өгөхөд бэлэн хэмжээнд Христийг хайрлаагүй учраас бид нар маш хурдан шантарч, эргэж, 오늘 буцаж, 핑계거리 соригдож 없애는 방법을 итгэлээ орхидог. 알려주셨습니다. 배가 진짜 고프거들라 빵을 생각지 말라라는 거예요.
배가 고프거들랑 도둑질해서 빵을 훔쳐 먹을까 이런 생각을 갖지 말라라는 거예요. 너는 하나님의 말씀을 먹을지니라. Эцэс чинь өлсөд тоолгүй байсан ч түүнд бүү санаа зов Бурхны үгийг идэхтэн. 그래서 요한복음 14장 6절에 시험을 이길 수 있는 길을 열어 놓으셨잖아요. Нүрийн 6 дээр сорилтыг ялах тэр нууцыг бидэнд харуулсан байгаа. 내가 곧 너의 길이요 진리요 생명이라. 그래서 죄의 유혹을 없애는 그 길을 알려 주셨잖아요. 요한일서 3장 8절에 Яохан 14-ийн 6 дээр би бол зам үнэн амь. 마귀에게 속하나 하나님의 Нэгдүгээр Яохан 3-ийн 8 дээр 김 누굴 үлдэгчин диаволих. Харин Бурхны хүү Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирсэн нь диаволын ажлыг нураахын тулд юм. 재앙에서 해결받는 길을 알려 주셨잖아요. 마가복음 10장 45절. Марк 10:45. 예수 그리스도는 나의 대속자가 되어 주셨습니다. Есүс Христ миний 아멘. 그래서 이길 수 있는 방법을 дахилж болсон байгаа. 보여주셨으므로 이제는 변명할 이유가 없다라는 겁니다. Тэгээд Есүс энэ бүгдийг өөрөө хийсэн учраас бидэнд шалтгаглах боломж үгүй. 나를 바꾸라는 겁니다. 오늘 나를 바꾸는 그리스도인이 될 때 그리스도의 Өөрийгөө өөрчилдөг Христийн хүн болох үед Христийн гэрчлэл бидний амьдралаас гарах болно. 우리 예수사랑 모든 가족들 지금 비대면으로 Өнөөдөр 참여한 분들도 있지만 интернетээр дамжуулан мөргөл өргөж байгаа хүмүүс 직장에서 지금 있는 бүх 현장에서 비대면으로 예배하고 ажлын газраас гэрээсээ 그 자리에 하나님 байгаа газартаа өнөөдөр энэ үгийг сонсож байгаа бол тэр газарт чинь эзний ариун сүнсний хүч чадал дүүрэн байх болтугай. 하나님의 은혜가 한 주간 그리스도의 그 증거가 나타나기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Бурхны нэгүсэл 1-7 хоногийн туршид тантай хамт байх болтугай гэж Есүс Христийн нэрээр өрөөж байна. 하나님, Амьд оршигч Бурхан эзэн минь. 이제는 인생의 문제 해결받을 수 있는 하나님의 비밀을 알게 하시고 Амьдралынхаа асуудлыг шийдвэрлүүлж чадах Бурхны нууцыг бидэнд мэдүүлж 보혜사 하나님의 성령이 우리에게 오시면 그리스도의 증거가 나타난다고 말씀하셨사오니 Туслагч ариун сүнс бидэнд ирэх үед бидний амьдралаас Христийн гэрчлэл бий болох болно гэж хэлсэн учраас бид Бурхны хамтрагч чигээд Бурхны өв залгамжлагч чигээд бүтээгч Бурхныг аав минь гэж дуудах 열린 마음이 되어 하나님을 영접할 수 있다라는 이 진리를 알게 해주시고 깨닫게 하시고 тэр Бурхны хүүхэд болохын тулд Есүс Христийг хүлээж авах тэр боломжийг олгож эзний үгийг миний зүрхэнд сонсохоор миний жихигнээс нь тань талархад өргөж байна. 우리에게 이제는 매일매일 당하는 구체적인 사건 속에서도 Бид өдөр болгон тохиолддог олон үйл явдлуудын дунд энэ зөв үү, энэ буруу юу гэдгийг ариун сүнсээр дамжуулан ялгаж салах гад туслаач. 이제는 내 몸에 성령의 감동의 말씀을 회방하는 자가 아니요 받아들이는 자가 되게 하옵시고 Ариун сүнсний үгийг эсэргүүцэх биш, хүлээн авдаг нэгэн байж, Библийн үгийг эсэргүүцэх биш, өөрийн сүнсэндээ хүлээн авдаг нэгэн байлгаж, Есүс Христийн сэтгэл татам хүн болохоор та намайг өрөөгөөч. Өөрийг нь хүлээн авсан болгонд өөрийнх нь нэрд итгэсэн хүмүүст Бурхны хүүхэд болох эрхийг өгөх болно хэмээн амласан эзэн. 그리스도 예수 안에 있는 자는 결코 정죄함이 없나니. Христ Есүсийн дотор байгаа хүнд гэм нүгэлгүй. 죄와 사망의 법에서 우리를 해방케 하신다고 말씀을 주셨사오니.
Христийн доторх амийн сүнсний хууль нь нүглийн болон үхлийн хуулиас чөлөөлсөн химэн амласан бурхан эзэн. Эзний үгийг авсан хүнийхээ хувьд өдөр тутмын амьдралдаа Христ миний амьдралд байгааг амсаж мэдэрдэг тийм Христийн хүн болохоор өрөөж өгөөч. 그래서 우리들의 인간적인 가치가 날마다 그리스도 안에서 높아지는 축복을 체험하게 하옵시고 하나님의 자녀됨의 자유의 영역이 커져서 땅 끝까지 이르러 증거 있는 그리스도의 증인이 되게 하옵시며 Тэгээ бурхны өгсөн хайрын дотор сэтгэл минь илүү өргөнийг хардаг болж газрын хэд гар хүртэл 이 세상의 эзний үгийг дамжуулахаар явдаг тийм гэрчлэгч байлгаж өгөөч. 천명의 명령을 따라 살으라고 우리에게 말씀을 주셨사오니 그 말씀 앞에 순복하는 자가 되게 Эзэн та бидэнд 하옵소서. тушаалыг үгээр өгсөн учраас тэрхүү үг тэрхүү тушаалд дуулууртай захирагддаг нэгнээр намайг амьдруулж 그래서 өгөөч. 어떠한 핍박 속에서도 다른 사람이 나를 보고 느낄 수 있을 만큼 기쁨과 용기와 사랑과 Ямар ч хавчлагын тулд 넘쳐날 수 있도록 тэг хүмүүс 성령 хараад 충만을 허락해 주옵소서. хүмүүс хараад мэдрэхэр хэмжээнд баяр хөөр ариун сүнсний дүүргэлтэн дотор сэтгэрээ минь гэрэлтдэг тэр амьдралаар амьдрахаар таны сүнс намайг дүүргэх болтугай. 진리의 성령 Үнний 그리스도 сүнс 하나님께서 Есүс Христ 그 бурхан 누구도 эзэн 할수 없는 일을 хинч хийж үл чадах ажлыг загалмайн өглөөрөө дамжуулан хийсэн учраас 이제는 부활의 신앙을 가지고 бид амьлсан Есүсэд итгэх тэр итгэл дотроо амьд оршигч тэр Есүсийн Имануэлийн өрөөлийг 풀로 살게 만드는 나를 쳐서 복종시키는 авч өөрийгөө эзний үгэн дотор захируулдаг 체험하게 하옵소서. байж Христийн эдгэрэл миний биеийн бүх хэсэгт хүрэх болтугай. 이제는 하나님의 성령 그리스도가 내 안에서 Бурхны ариун сүнс Есүс Христ 증거를 말씀하셨사오니 надад миний дотор гэрчлэлийг өгөх болно хэмээн амласан учраас тэр Есүс Христийн гэрчлэл миний дотор 하나님의 자녀라는 амьдралд бий болохоор бурхантай удирдах би бол бурхны хүүхэд гэдэг тэр өвчлөө хаач үчин хэлж чаддаг 되어졌음을 байж 선포하고 명령으로 амьдрал дэх өнгөрсөн одоогийн бүхэл асуудал маань шийдвэрлэгдсэн гэдгийг итгэл дотроо тунхагладаг нэгэн байхаар өрөөж өгөөч. 육으로 살게 만드는 마귀의 일을 멸하는 증거 있는 증인 되게 하옵소서. Үг яриа махан биений хэл ярианы дагуу амьдрахаар удирдаг 성령의 그 диаволын 하나님의 ажлыг 충만을 받으라는 нураах 그 ариусны хүч чадал надад байх 하나님의 болтугай. 권능을 가지고 영적 면역력이 충만하여 Бурхны эрх мэдэл надад өгөгдөж сүнслэг дархлаа, дөрвөлэг дархлаа бие минь бүх хэсэг дархаж хүмүүсийн өмнө Христийг гэрчилдэг нэгэн байхаар өрөөж өгөөч. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен.